Hi guys, so for today's video, nandito tayo sa ating Dora box. Ito wala siyang laman. So let's go, may kukunin ako. Let's go, here we go. Tara. Pero hindi ko pa siya i-unbox. Oh. Ay, maglalaro ka na naman ng tubig. Ay, wala na tipon eh. Laro ka na naman ng tubig. Okay na, next natin. So, wait. So, ito na. Ito na. Ito yung notebook natin. Mag-comment kayo kung ano name nyo. Wait.
So, let's go na guys. Hei, kamu! Kamu terjatuh. Kau bisa membantu duduk kembali? Aha. Ya, aku berhenti. Ayah takut lagi. Tidak, ayah mau istirahat. Teman-teman, ayolah, tolong aku. Kalian tak perlu mengupasku. Ah, oke. Ayah tolong aku. Baiklah, baiklah. Ya, ya, sedikit lagi. Halo teman-teman. Hei, tunggu aku. Ayah, siapa itu? Hei. Halo. Hei. Hai teman-teman. Dia sudah pergi. Oh itu teman. Aku. Aku juga. Aku juga. Ayah, sampai jumpa. Mas Tasya, aku akan pergi jalan-jalan. Kemana aku pergi ya? May, Samantha, Mary Ann, Ann Mary. Mag-comment lang kayo kung Dan tas ransel Anda. mag-comment lang kayo sa comment section kung ano ano yung pangalan niyo. Comment lang kayo. So, Boleh saya meminta ini? dito nagtatapos ang ating video. Bye-bye.